5 questions that will be answered in these next few days. 5 preguntas que van a ser contestadas en los próximos días. Primera, who or what do I worship? Esta la contestamos hoy. ¿Qué o a quién yo adoro? Segunda pregunta, what motivates me? ¿Qué me motiva? Pregunta importante. La tercera pregunta, mañana por la tarde, third question, tomorrow afternoon. Okay, how do I grow? ¿Cómo yo crezco? La tercera pregunta. The fourth question, how do I deal with suffering and frustration? ¿Cómo yo lidio, brego, trato con el sufrimiento y la frustración? And the fifth one, that will be answered in the banquet. Y la quinta, que se va a contestar en el banquete, ¿ok? ¿Cómo yo vivo para Dios en vez de para mí mismo? How do I live for God instead of for myself? For God's kingdom instead of for my kingdom. And in that sense, I put the pentagon over there. So you can remember with the pentagon, you can remember the 5 principles. The 5 questions. W1, who do I worship? M2, what motivates me ultimately? G3, how do I grow? S4, how do I deal with suffering and frustration? L times G, how do I live for God? En este pentágono tenemos con esta idea las 5 preguntas. 1, ¿a quién adoro? 2, ¿qué me motiva? 3, ¿cómo crezco? 4, ¿cómo brego con el sufrimiento y la frustración? Y 5, ¿cómo vivo para Dios? ¿Okay? Así que esto es un marco general. ¿Okay? Are you still with me? ¿Están todavía conmigo? No, hombre. Yeah, sure. So you don't have to move as much anymore? No. Okay. So all that is a mic to the projector. But Glory to God. You still have to use that. I have to use that one. High tech. Okay, seguimos. Sport, he already spoke about it. El deporte, okay, es un don de Dios y es un privilegio. Sport is a gift of God and a privilege. He already spoke about the beauty of someone hitting a line drive over the center field at a 95 miles per hour fastball, or someone like Steve Curry. I don't know how he does it, moving around and he shoots the ball and he gets the 3 inside, okay? The beauty of sport, okay? You already spoke a little bit about it. La belleza del deporte, okay? Dios creó el deporte, es un don de Dios y es un privilegio. Como tú bateas una bola que te viene a 95 millas por hora, un lineazo por encima del centrofield, okay? O Stephen Curry de Golden State Warriors, la serie va 2-1, the series is 2-1. I don't know when they play, maybe tomorrow. Y de alguna manera, una gran beta y mete el canasto. Okay, esto es increíble. El deporte es un don de Dios para tú disfrutarlo. Cuando tú juegas un deporte, tú te pierdes en el deporte y tú pierdes conciencia de todo y te envuelves y te vas. Is that so? When you do a sport and you really love to do what you do, like maybe when you run the 400 or 800, you just get lost in what you're doing and you forget about everything else and you just enjoy the moment. And who has seen here Chariots of Fire? He said, at a moment, he said, when I run, I feel the pleasure of God. Que cuando uno hace un deporte que le gusta, uno se pierde en el deporte y se olvida de todo lo demás. Y en la película Chariots of Fire, la persona dijo, cuando yo corro, yo siento el placer de Dios, como Dios se agrada. Y el deporte es algo que nos ayuda en la recreación, ¿ok? Cuando yo estoy trabajando mucho, cambio el contexto, me voy a un parque de béisbol o de softball, una cancha de baloncesto o a correr
y me pierdo corriendo. Por ejemplo, es posible que a alguien le haya pasado, when a sport sometimes is a means to recreate yourself, how you get lost in it. Maybe some people who might live in Arizona, climb up the small mesa and just run in the how do you say, the mesa, in the top of the square mountain for minutes and minutes, maybe hours, then come back and enjoy the solitude and just running and enjoying nature. Como a veces el deporte es algo que te recrea. Di el ejemplo de alguien que subiendo en una de las mesas en Arizona se pone a correr minutos y horas y vuelve y disfruta, ¿verdad? El ambiente, la creación y todo. Okay. El deporte te ayuda a cambiar el contexto de tu vida y tú te pierdes. So it's good for recreation. We're going to see a small video on how sports is good, and we'll cut it in half because the other part goes in the next. Okay. Vamos a ver un video sobre cómo el deporte es algo bueno. Yeah. Nice, huh? Born to worship God through play. Ok, bueno el video, ok. Pero en el video está el microcosmos de lo que él habló de la creación, la caída, la redención y la reconciliación o restauración. In the video we can see a microcosm of what he commented about creation, fall, redemption and reconciliation, okay? So even though sports is good, we are a broken, fallen human race, and there's a dark side to sport. Aunque el deporte es bueno, somos una raza caída y hay un área oscura para el deporte, okay? Sometimes we bend the rules, we harm others. Do we have the girls playing soccer? You can play it and I can continue speaking. We bend the rules, we harm others, we are planned on winning at all costs, and we sometimes underperform for money, okay? It isn't that one, forget it, next time. It was a game between, I think, Arizona and Brigham Young University, and that was one of the girls from Brigham Young, Arizona, who kept like putting her elbow in the other games, girls, and just hitting them in the, pulling the hair back and bringing the girl to the floor. So that's a dark side. Era un juego de Brigham Young University y Arizona. Check in the Lexar, in the PowerPoint, in the pen drive.
Yeah, in the pen drive, cat fighting get ugly during game. Check this out. And while he plays it, I can continue talking. So sports has a dark side. Maybe you can lower the audio, and we can use the time better. For many people, sport is just a game, but for others, sport is life itself. Para mucha gente el deporte, miren, esta es de la tranquila, pero miren una del uniforme colorado. Check one of the red uniform girls, they'll show her. So for many people, sport, that's the one. Check her out. Esa es, chequeale. Toma. She didn't get caught, looks like. Toma. So that's part of the ugliness of sport. Fallen human beings who use sport for other things, not to glorify God, but to glorify themselves. Okay, esto es una de las partes oscuras del deporte. ¿Cómo usamos el deporte para hacer daño? Okay, thank you. Gracias. Okay, so sport is good, but it has a dark side. Tiene un lado oscuro. Okay. En esta semana parte de esta semana el propósito es identificar qué ídolos falsos tenemos en nuestras vidas que compiten con Dios y aprender a adorar solamente a Dios a través de nuestra vida y nuestro deporte. This week we're going to be spending time checking if there's any false idol, maybe sport, other thing in our lives, and how to learn, change our mind, and how we can live worshiping God with our life and with our sport. So important. So, question number one. Maybe two people can answer it briefly. What is an idol? Una pregunta, dos personas que la contesten brevemente. ¿Qué es un ídolo? One in English and one in Spanish. Una en inglés y una en español. What is an idol? ¿Qué es un ídolo? Dale. ¿Una qué? Something that is beyond, above God. Algo que está por encima de Dios. Very well. Muy bien. Anyone else? Dale. Anything we place above God. Anything that you place above God in your life. Okay. Cualquier cosa que pongas sobre Dios. Okay. So anything that begins to function as a substitute for God, both are right in your life. Cualquier cosa que empieza a funcionar como un sustituto para Dios en tu vida, eso es un ídolo. How would we define worship? ¿Cómo definiríamos adoración? Edric, ¿cómo tú definirías adoración? Something we do to glorify God, algo que hacemos para glorificar a Dios. Algo que hacemos para glorificar a Dios. Something we do to glorify God. Any other? Okay. Well, let's see the definition here. Vamos a ver la definición aquí. Ascribing ultimate worth or value to someone or something. Muy bien. Dándole un valor máximo a algo o a alguien. Ya vimos en el pregame, en el prejuego, we read already the passage, okay? First King, Primera de Reyes. I would, if you have a pen, write a note, please. 1 Kings 16, 29 to 34. Si tienen un bolígrafo, escriban una nota. Primera de Reyes 16, 29 al 34. We have several people, guys here. Ahab, Elijah, okay, and Baal. Ahab, who was he? A king? This is in the passage that I gave you in 1 Kings 16. Tenemos varias personas, Acab, Elías y Baal. Baal no es una persona, ¿verdad? ¿Quién era Acab? Brevemente, era rey de Israel, hijo de Omri, hizo mal delante de Dios, ¿ok? Fue peor que todos los reyes antes de él. Se casó con Jezabel, hija de Baal, lo dice en la Biblia que tienen, que se les dio.
Y Baal significa Baal vive. O sea que el papá de Jezabel era como un sacerdote, un fanático de Baal. Así que le habrá enseñado bastante de Baal a la hija. Y con esa jovencita se casó Acab. ¿Okay? Sirvió y adoró a Baal. Hizo un altar a Baal y a Acera en Samaria. Y así, al hacer el altar, él oficializó la idolatría en Israel. This guy Ahab, he made an altar to Baal in Samaria, and by building an altar to a false god in Samaria, he officialized idolatry within Israel. So this is a major blunder here for this guy. Él provocó la indignación de Dios contra Israel. He provoked the indignation of God against Israel. So this is the bad guy. Este es el malo. Okay? The good guy, Elías. 1 Kings 17:1. El malo era Acab, el bueno es Elías. 1 Reyes 17:1. Vivía en Tisbe Galad, que es en el oriente del río Jordán. Okay? Era un profeta de Dios y confrontó a Acab. Mira, brother, no va a haber lluvia hasta que yo diga. Israel se había apartado a los ídolos, por lo tanto trajo juicio de Dios. La sequía. So Elijah confronted Ahab. Hey man, you've done wrong. You institutionalized idolatry in the nation. So, there's not going to be any rain until I tell you, until God tells me to tell you. So, this is the situation, okay, that we have. Elijah means God is, Jehovah is God. Elías significa Jehová es Dios. Y fue enviado por Dios a confrontar acá. Un contexto, ¿ok? Siglo IX antes de Cristo ocurrió todo esto, una sequía por 3 años. All this occurred the 9th century before Christ, drought for about 3 years. And they had an encounter, Elijah, Ahab, okay? And in the encounter, Ahab tells Elijah, hey God, hey man, are you the one who's bringing down Israel? En el encuentro entre Acab y Elías, Acab le dice a Elías, ve acá, tú eres el que está dañando Israel. And Elijah answered, y Elías le contesta, no, not me. You and your family are the one who are condemning Israel with your idolatry. Le dice lo que leímos. No, yo no, tú y tu familia son los que están dañando Israel por la idolatría. Okay? And then Elijah told Ahab, let's go for a rumble at the Carmel 20. Ok, Elías le dice a Acab, vamos a ir al Carmelo y vamos a ver quién es Dios allí. So Ahab, as you read, got 450 Baal worshippers and 400 Asera worshippers and his group. Acab cogió a 450 sacerdotes de Baal y 400 de Acera y su grupito, su séquito, y los trajo al Carmelo. Rumble at the Carmel, como dice por ahí, cocoteo en el Carmelo, pelea en el Carmelo. Se encontraron allí y está quizás no todo el pueblo, pero una gran representación del pueblo. Maybe at the meeting, at the rumble at the Carmel, we had the Baal and the Asera worshippers, and we also had the people of Israel. Maybe not the millions or thousands that were, but a good representation of Israel. Okay, so that is the situation. Comment. In the midst of a time when God's people had turned to idolatry, God by His grace had His faithful few. En medio de un tiempo cuando la gente se habían apartado de Dios por la idolatría, Dios tenía a su gente fiel. And the same it is today. Y lo mismo ocurre hoy día. Todos ustedes
Son una gente que Dios ha escogido para representarlo en el mundo del deporte y con su familia en sus comunidades. Y son de la gente fiel que Dios tiene para confrontar de una manera sabia a un mundo que no quiere saber de él. And the same occurs today, because all of you are part of the faithful ones of God that He is building up and training to confront in a wise manner a culture that does not want to know anything about God. And you will be His represented not only in the world of sport, but also within your families and your community. Y van a ser los representantes de Dios, no solamente en el mundo del deporte, sino con las familiares y las comunidades. So let's go on to the note. Okay, is there any drought in our life? Check. Si hay alguna sequía en mi vida, am I, besides worshiping God, am I giving a lot of importance to any other person or any other thing in my life? Pregunta, ¿hay sequía en mi vida? Y si hay sequía, ¿estoy dándole importancia, además de a Dios, a otra persona o otra cosa en mi vida que solo debo darle a Dios? ¿Ok? Vamos a ver un problema, un aviso, una respuesta y una revelación. We're going to see, as in your note, a problem, a warning, a response, and a revelation. Now what have we got here? The problem. In verse 17 to 24, the problem is what? Divided attention. And you can write it down if you don't have it yet. El problema, divided worship, adoración dividida. So it isn't that I put God away. No es que yo pongo a Dios a un lado y adoro otras cosas, sino que yo mezclo a Dios y a otras cosas. It isn't that I put God to one side and I worship another thing or person. It's that I worship another person at the same moment that I worship in God. It's as if I were married and had a mistress. Es como, no es un asunto de adorar otra cosa y no a Dios, sino a Dios y otra cosa. Es como si estuviera casado y tuviera una chilla. Esto es lo que para Dios representa la idolatría. En el versículo 20 al 22, verse 20-22, check in your Bibles, Elijah says, all the people, no claudiquen. Elías le dice a todo el pueblo, no claudiquen, no sigan a Dios y a los ídolos a la vez. Elijah tells the whole of the people, do not, here in the Amplified Version says, do not wait and live between two opinions. It's like a wishy-washy. One time here, one time there. Here now, there at any other moment. No. That is a no before God. In Deuteronomy 6:5, it said, no sigan a Dios y a los ídolos, do not follow God and the idols at the same time. Es como estar un tiempito aquí y otro tiempito acá. No, Dios no quiere que sigamos a los ídolos y a Él a la misma vez. Deuteronomio 6:5 dice, love your God with all your heart, and the Gospels. Dice, amen a Dios con todo su corazón. Question, introspection. Pues pregunta, introspección. Do we follow Him half-heartedly? ¿Lo sigo a medias? Do I follow Him not with 100% of what I really have within me? ¿Lo sigo a mitad, no con 100% de lo que tengo? Do I follow Jesus not with a strong conviction of who He is and what He has done and who I am in Him? Am I sure? Sigo a Dios sin una convicción clara de quién es Dios, lo que Él ha hecho por mí y quién soy yo en Él, un hijo, una hija de Él, separado para vivir para Él. So we have to ask this question. In our desire to enjoy life to the maximum, to go for it, do we ask, are we expecting provision for our need from other sources and not from God? Como en nuestro deseo de vivir la vida to the hill, al máximo, lo más que pueda, disfrutarla, go for it, mete mano. Le pregunto yo, o estoy esperando para
la provisión de mis necesidades de otras fuentes, personas o cosas, o el deporte, o el trabajo, la fama, la fortuna, o de Dios. ¿Okay? Next PowerPoint, en el próximo PowerPoint, vemos un tray, no sé cómo se dice en español. We see a tray, and we see the family here, sport, friends, school, and God in one corner. Okay? Aquí vemos el deporte, la familia, amistades, y Dios en una esquinita. God is just one element in our life, but He's close in that part. He does not have any relationship with a family, friends, school, or sport. Vemos a Dios en este lugar y no otra relación con la familia, los amigos, el deporte y la escuela. So, people who are religious, gente que son religiosas, have God in the spiritual part of their life, en esa parte espiritual, when they go to church on Sunday, cuando van a la iglesia los domingos, but the rest of the time, in the weekdays, el resto del tiempo, en los días de semana, no se acuerdan mucho de Dios, ¿ok? Y en el deporte pues no tiene mucho que ver con Dios. And their sport doesn't have too much to do with God. It's like, who has a smartphone here? How many people? What is an app? ¿Quién tiene teléfono inteligente y qué es una aplicación? An app is like, it's a part of my software that I use when I want to use it, and I just take it out when I don't want it. Well, to some people, God is like that. Una aplicación es una parte del software que yo uso cuando quiero usarla, pero cuando no quiero usarla, pues la saco. Y para mucha gente Dios es así, ¿ok? Lo usan cuando quieren, los domingos, pero en otras áreas de su vida, pues ponen a Dios en una esquinita, pero no tiene que ver con el hacer diario. So these people have God as an app. Whenever they want to, they call on God, or I need you for this and that. Well, I don't need you. Okay, stay there. I'm going to deal with it myself, and I'm going to do this by myself. So that is a no-no. Eso no le agrada a Dios. Dios no quiere ser una aplicación en nuestras vidas. God does not want to be an application in our life. He wants to be the iOS. He wants to be the operating system. Dios quiere ser el sistema operativo de nuestra vida, que tenga que ver con todas las aplicaciones, ¿ok? And like the other part is, I'll tell you maybe at some other moment, it's like a big house with many rooms, and Jesus knocks at the door and you open some room, but you don't show him other rooms. These are for yourself, and God shouldn't get in there. Es como si tú fueras una casa grande con muchos cuartos y Jesús toca la puerta de tu casa y entonces tú le enseñas, le abres unos cuartos, pero hay unos cuartos que tú no le abres a Dios porque esos son tuyos y tú no quieres que Dios se meta en ellos. That is like this. So we cannot have God as an app. No podemos tener a Dios como una aplicación, as a part of our plate, nor as nor should our life be a house that does not open each and every room to Jesus. And the people did not answer him a word. Y el pueblo no respondió palabra. Okay? In response to Elijah's challenge, there was silence. Maybe they had found comfort in a palpable idol. How do I change from an idol that I can see for a God that I cannot see? Y la gente, el pueblo no respondió palabra. ¿Qué pasó? Ok, hubo silencio en el pueblo. Quizás tenían confort o comodidad y pensaban, ¿cómo yo puedo cambiar un ídolo que veo y puedo tocar a un Dios que yo no puedo ver y no puedo tocar? Maybe they were asking themselves, quizás se preguntaban, what do I do now? ¿Qué hago ahora? Okay? Do I trust Jehovah God or Baal? Baal is the God of rain, but for 3 years it hadn't rained. ¿Confía en Dios o en Baal? Baal era el Dios de la lluvia, okay? Pero por 3 años no había llovido. Do I trust Jehovah or Baal to supply my need for rain? ¿Adoro a Dios o a Baal? ¿Le pido para suplir mi necesidad de lluvia? Can I trust God all the areas of my life? Now,
us. ¿Le puedo confiar a Dios yo todas las áreas de mi vida? Esa es una pregunta para meditar. Para muchos nowadays, sport functions as an idol. I have a nice PowerPoint. You can put it, but without any noise. I mean sound, so we can continue because we don't have much time. Vamos a ver un video de lo que es la idolatría. Okay, that one. You can put sound. Check this out. I was watching TV. You take as much time and as a you show need comes on to with cover it. religious fanatics. Okay, don't feel They were like crazy. Okay. you go 50, Well, if you you go would 50 think they were minutes. crazy if you didn't Okay, understand their thank you. culture and their religion. See, that's just it. They were worshipers of idols. They had things to extreme. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They built these enormous temples to worship their idols. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and the show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. And they painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They built these enormous temples to worship their idols. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore. All right. Sometimes I feel like idol worshiper. I sometimes stand just in front of the TV and blocking the basket and maybe hitting. A veces yo me siento como un, ¿verdad? Idólatra en cierta manera, porque a veces me paro enfrente del televisor por le cae el canasto para que no metan y uno se envuelve. But you know, idolatry, yeah, it happens. God wants our total undivided worship. He's the only one perfect, worthy of such devotion. Dios quiere nuestra adoración no dividida y es el único perfecto merecedor de tal devoción. But He will not force us to worship Him with all our heart. Pero Él no nos va a forzar a adorarlo con todo nuestro corazón. Who knows the four spiritual laws? ¿Quién conoce las cuatro leyes espirituales? The fourth law, right, has to do with Revelation 3:20. Behold, I am at the door and knock. Whoever hears, I will and open the door, I will enter and talk with him and him with me. Aquí yo estoy en la puerta y toco, la cuarta ley espiritual. Cualquiera que abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. He doesn't bang the door and open it. Okay, he touches, and they open, he goes in. Él nos rompe la puerta, Él toca y si abrimos, Él entra en el corazón. Pues así es Dios. Okay? So we saw the divided worship, the problem. Warning, second in your note. Vimos la adoración dividida. Vamos a ver aviso. Los ídolos son engañosos. Idols are deceptive. You can note there verses 25 to 29. We're not going to read them. Pueden anotar versículos 25 al 29. No vamos a leerlo. Idols are deceptive. They never deliver what they promise. Like Tegelar, I think he says, they overpromise and underdeliver. Como dice Tegelar de Ultimate Training Camp, los líderes prometen de más y dan de menos. ¿Okay? Prometen mucho y dan poco. Vamos a ver tres características de ídolos. Let's see three brief characteristics of idols. Okay? La primera, idols are silent.
but still speak. Los ídolos son silenciosos, pero todavía hablan, okay? They are silent in the sense that they don't have the answers that we deeply need. Los ídolos son silenciosos en el sentido que no tienen las respuestas a cosas que nosotros necesitamos profundamente. But they still try to speak to that. Pero todavía tratan de decir que pueden. Ellos pueden decirte, yo te puedo conseguir esto o aquello, escúchame y sígueme. They can tell you, I can get you this or that, listen to me and follow me. I will supply your need, yo voy a suplir tu necesidad. I will get you where you want to go, yo te voy a llevar a donde te quiero llevar. But Proverbs 14:12 said, hay caminos, I'm going to say this, Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. There are ways that seem right unto a man, but the end thereof is death. Okay? Some things can look fine externally, but internally it can be a poison. Okay? Idols are like that. They can present themselves fine, but internally they are a poison. Okay? Segunda, alguna gente puede presentarse externamente, algunas cosas se pueden presentar externamente bien bonitas, pero adentro puede ser un veneno para nuestra vida. Second, idols are powerless but still strong. Segundo, los ídolos son impotentes, no tienen poder, pero con todo eso se presentan fuertes. Okay, fuertes en cuanto a tentarnos a seguir los Baales. They are powerless, but they still tempt us to follow false gods. I'm going to make you able to do X, Y, Z. I'm going to make you strong so you don't need anyone. You don't have to ask for forgiveness to anyone. You don't need to forgive anyone. Yo te voy a hacer capaz de hacer X, Y, Z. Te voy a hacer fuerte para que no necesites a nadie, para que no tengas que pedirle perdón a nadie, ni perdonar a nadie. I can give you power, control. Te puedo dar poder y control. But then they enslave you. And we're like fishes. They put the hook with a bait, and we just swallow the bait, and they take us to the kitchen. So we have to be aware, okay? We have to be aware of these things, okay? ¿Lo dije en español o no? ¿No? ¿A dónde me quedé? Es como los ídolos son como un anzuelo con una carnada. El ídolo es la carnada, ¿okay? El poder que te promete es la carnada. Entonces tú buscas el poder, pero entonces te coge el anzuelo y te llevan a la cocina. Es una trampa, ¿okay? And the last one, idols are, okay, that's an example, but let's continue. Thank you. The last one, idols are deadly but still promise life. Los ídolos son mortales, pero con todo eso prometen vida. The rain god, Baal, could not deliver the promised rain. El dios de lluvia, Baal, no podía dar la lluvia prometida. Los deportes prometen felicidad y alegría, pero es pasajero. Pues luego los atletas y los fanáticos vuelven al mismo vacío, a la misma culpabilidad, a la misma vergüenza, deseando una mejor vida, deseando amor incondicional y deseando aceptación incondicional, y los ídolos no se lo pueden dar. Okay, the idols promise happiness, joy, but it is a temporary thing. Okay, after the event, temporary event, the athlete and the fan go to the same emptiness in their homes, in their relationship. Propósito máximo que te prometieron. Idols, after you have done all that you have wanted to do in your sport and dedicated to sport your life, your energy, your intensity, your attention, dedication, life itself, you will see that you are short of it all. And you will be lacking in the ultimate meaning and purpose of life. Ingredient for
how sport can become idol. Ingredientes. Who likes to cook here? Don't cook this recipe. Okay? ¿A quién le gusta cocinar? No cocinen esta receta. How does sport become an idol? ¿Cómo el deporte se vuelve un ídolo? Extreme pressure, presión extrema from the family. You should see like the parent in the little leagues fighting with the umpire, fighting with the coach. They know how to coach better than the coach. Presión extrema de la familia, en las pequeñas ligas los papás peleando con los dirigentes y con los árbitros. From extreme pressure from the coaches in the college, from media, from fans, presión extrema de los entrenadores, de los medios de comunicación, de los fanáticos. The other element for the recipe, el otro elemento, the desire to influence others powerfully, deseo de influir en otros poderosamente, la fama, los premios, ese deseo, passion to win at all cost, pasión para ganar, no importa, like the girl in the soccer game, como la muchacha en el juego de soccer quería ganar a toda costa. Eso es un elemento, una receta para que el deporte sea un ídolo. That's another one that can give you evidence that to that person sport is an idol. And emotion, powerful emotion, like winning a tournament, either state, regional, or Olympic, the emotion, the exhilaration of victory, that you can start jumping up and down, como cuando ganan algo regional, estatal, la emoción fuerte de la victoria, brincando para arriba y para abajo, that intensity. Okay, everything you experienced it at one moment, lo experimentaste en un momento, and you're hooked on that oxytocin liberation. Estás juqueado con esa liberación de oxitocina. It's a hormone in the brain that makes you feel well, que te hace sentir bien. And you want another victory. Quiere otra victoria. When you see these things, cuando estas cosas, ya tú sabes que el deporte es un main goal en la vida para esta persona. When sport become a main goal in our lives, then we might be turning it into an idol. We're finishing here soon. Idolatría revelará lo peor de ti. Idolatry will reveal the worst in you, like the girl pulling the hair. Idolatry, winning at all costs. Now, how can God redeem me and sport so I can experience God's best in life and sport? Respond. Daily surrender. One suggestion, Romans 12:2, write 12:1 and 2, write it down. I think Bill Bright maybe like that verse. He said that every morning he presented his eyes to the Lord, his mouth to the Lord, his ear to the Lord, his whole body to the Lord, so the Lord can live in him, within him, and through him do whatever he wanted to do. Romanos 12:1-2, Bill Bright, fundador de Cruzada estudiantil, oraba para que le entregara sus ojos a Dios, sus oídos, su boca, su vida entera, para que Dios viviera en él y lo usara para alcanzar otra gente. Okay, daily surrender, entrega diaria. Interesting, verse 37, interesante, verso 37. Tú vuelves a ti el corazón de ellos. You have turned their heart back to you. God first turned the hearts of the people back to God. In Philippians 2:13 said, God worked in you His will and His desire. Okay, initially it's a work of God inside you. God works inside. Okay, and verse 39 you respond. God is the verse 37, verso 37, tú vuelves a ti el corazón de ellos, y verso 39, ahí tú la obra inicial es de Dios, y ahí tú respondes. Y dice Jehová es Dios en la pasaje que leímos. En Filipenses 2:13 dice que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero Filipenses 2:12 dice por lo tanto ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dios trabaja adentro, tú trabajas afuera. Philippians 2:13, God works in us. Philippians 2:12, you work it out, your salvation with fear and trembling. So it's really an initiation of God, a renovation of the heart, la renovación del corazón, metanoía,
change of mind, not 360, because if you do 360, you're in the same direction, no 360, 180, 180, voy para acá, 180 to the other side, okay? How do we surrender daily? It has a heart renovation. Acá, con nos rendimos diariamente, una renovación del corazón diaria. Así que les sugiero que todas las mañanas vayan a Romanos 12, 1 y 2 y usen esto como una oración a Dios cada mañana para presentarle ese día al Señor. My suggestion to you, use Romans 12, 1 and 2 every morning and present it as a prayer to God, so you can present your life as a living sacrifice to God. And we are not conformed to the world, but we are transformed by the renewal of our mind. Que lo usemos para ser renovados, transformado, metamorfosado, transformado por la renovación de nuestro entendimiento. Cuando hay cambio, valorizamos lo que Dios valoriza. When there's a heart renovation, we value what God values. And our prayer becomes, what do you want to do? Not what I want to do. Y nuestra oración se vuelve en qué es lo que tú quieres que se haga, no lo que yo. And it's all about me, changes to it's all about you. Se trata de ti. ¿Ok? Heart renovation, renovación del corazón y expresión de la vida. Our heart, our life are like a glass. If God is pouring water in the glass, but the glass has the open part facing down, you won't receive anything from God. He's pouring everything. Turn your glass life to God, and so He can fill it. Okay? That's what we do in Romans 12, 1 and 2. Turn our glass to God so He can fill our life every morning. Life expression, renovación de vida. Nuestra vida es como un vaso, Dios está echando agua, pero si ponemos la parte abierta para abajo, nos decimos, vamos a abrir el vaso para recibir el agua de Dios. Y eso es lo que hacemos cada mañana cuando oramos y nos presentamos a Dios. Life expression, expresión de vida, live out what God values, vivir lo que Dios valoriza. And the last part, revelation. La última parte es revelación. Dios se ha revelado en Cristo. God has revealed Himself in creation, in a general sense. Dios se ha revelado en la creación de una manera general, pero se ha revelado a través de Jesucristo. Cristo es Dios hecho carne y esa es la expresión máxima de Dios. Juan 1 y 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos su gloria como la de... y Juan 1:14, ¿quién lo busca? John 1:14. John 1 and John 1:14. And in 5 minutes we'll be over. 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1:14 says about the revelation of God. Okay? When Jesus is declared Savior and we follow Him, following Jesus, everything changes. Cuando Jesús es declarado Salvador en nuestra vida y lo seguimos, todo cambia. Juan 10:10 dice, el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. En John 10:10, I've come to give you life and life more abundantly. Jesus is the only source of abundant life. Baal couldn't give rain. Jehovah gave rain. Our idols cannot give ultimate meaning and the joy we crave for, the total acceptance, the total unconditional love and acceptance, the ultimate longing that we have, a redemption from guilt and shame. No idol can give that. Only God, only Jesus can give that. So keep that in mind as you live your life and as you play your sport. John, no lo dije en español, ¿verdad? Solo Dios puede dar significado último, ¿ok? Baal no puede dar lluvia, Jehová dio lluvia. Nada puede dar la satisfacción de quitar la culpabilidad, la vergüenza en tu vida, suplir el deseo que tienes de una aceptación y amor incondicional. Solo Cristo Jesús puede suplir eso, ningún ídolo puede suplirlo. Mantén eso en mente en tu vida y en tu deporte. Juan 14:6, John 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 categories. We can spend time in each. We're not going to spend 1 minute. Think about it. Podemos pasar tiempo en cada categoría. El camino, lo que es el camino, lo que es la verdad, lo que es la vida. Jesús es todo eso para nosotros. Jesus is all of that for us. Way, truth and life. And jot down Hebrews 1:1-3 and Jeremiah 12:13. Apunta en Hebreos 1:1-3 y Jeremías 2:13. Jesús es el anti-ídolo. Jesus is the anti-idol. Surrender to him and everything will fall in its proper place. Jesús es el anti-ídolo. Rindámonos a él y todo va a caer en tiempo. Do we have anything else or no? Okay, we talked about that. So this is the different perspective. And we're finishing it. God is the whole trade. God is the iOS, internal operating system. God is to whom we open all the doors of our house. Dios es el plato donde nuestra vida se da. Okay, todo tiene que ver con Dios. Everything has to do with God. Sport, social life, family, friends, and school. Todo tiene que ver con Dios. Dios es la aplicación. Dios no es una aplicación, Dios es el sistema operativo y no la aplicación. Okay, y a Dios le abrimos todas las puertas de nuestra vida, de nuestra casa. So, finishing up, this is the most important question you will ever answer. Esta es la pregunta más importante que van a contestar jamás. Who or what do I worship with my life and sport? ¿A quién o a qué yo adoro con mi vida y deporte? All of life is worship, can be worship. Let's not leave it only for Sunday. Toda la vida puede ser adoración. No lo dejamos solo para los domingos. Sport is a part of life. Sport can be worship. El deporte es parte de la vida. El deporte puede ser adoración. It can be used to worship God or worship self. Puede ser usado para adorar a Dios o adorarse a uno mismo. Puede ser usado para apuntar la gente a Jesús o para apuntar la gente a mí. It can be used to point people to Jesus or to point people to myself. God wants to be our A of one. Dios quiere ser nuestra A de uno, nuestra audiencia de uno, ¿ok? Vivir enfocado en Dios, Dios viviendo en ti a través de ti es la aventura máxima. Y que a ti te importe más la opinión de Dios que la de otra gente. Live focused on God. We're finishing. God living in you and through you. That's the maximum adventure. Okay? God living in you and through you, taking you to places you've never imagined, being at places and with people you never imagined. God is the ultimate in life. God living in you and through you. You care about His opinion more than any other opinion. John Piper, God is most glorified when you are most satisfied in Him. Dios se glorifica más cuando más satisfechos estamos en Él. Steve Curry, I want to use the gift that God has given me in the basketball court to lift up His name. Yo quiero usar, Steve Curry, yo quiero usar los dones que Dios me ha dado en la cancha de baloncesto para levantar su nombre. So, finishing up, point people to Jesus. Acabando, apunten a la gente a Jesús. ¿Ok? Con su vida, sus actitudes, sus palabras y sus acciones. Point people to Jesus with our life, our attitudes, our words, and our actions. So we covered everything. Creation, God created sport good. Cubrimos toda la creación, Dios creó el deporte bueno. Fall, una raza humana caída hace el deporte tenga un lado oscuro. A fallen human race might make sport have a dark side. Tercero, Christ has come to redeem us, and by redeeming us, He redeemed sport. Cristo ha venido a redimirnos y al redimirnos a nosotros, ha redimido al deporte. Quiero darle las gracias porque se han mantenido, yo sé que es largo, pero se han mantenido todo el tiempo ahí. Le agradezco eso. I want to give you thanks because even though it's been long, you've kept yourself really like plugged in there. Cristo ha venido a redimirnos. He calls you as His children to be part of something great that He's doing.
That's the reconciliation, renovation part. In the world of sport. Él te está llamando como hijo, como hija de Dios, a ser parte de algo tremendo que Él está haciendo como hijo, hija de Dios. Dios está en la misión de transformar vidas y así crear movimientos espirituales a través de la plataforma del deporte para que todo el mundo que nosotros encontremos conozca a alguien que conozca eso. God is in the mission of transforming life and thus creating spiritual movement through the platform of sport so everyone can know someone who truly knows Jesus. Keep that in mind. You're going to hear that again and again and again. Christ-centered disciples, transform lives, building spiritual movements in the university. When you go out to the work world or as staff, spiritual movements everywhere so that everyone knows someone who knows Jesus. Esto lo vamos a ir a menudo. Cristo transformando vidas y creando movimientos espirituales en el mundo del deporte, a través del deporte, y cuando vayan al mundo del trabajo, a través de donde estén, para glorificarse. And he invites us to be part of his team. Who want to be part of the Jesus team? I do. Okay? Él nos invita a ser parte de su equipo. So, to finish up, point people to Jesus with your life. Para acabar, apunten a la gente a Jesús con su vida. Let him, den que Jesús sea su plato. Let God be the whole tray. De que Jesús sea su sistema operativo. Let God be your operating system, internal operating system. Tercero, ábrale todas las puertas, cuartos de su casa a Dios para que Dios entre y haga lo que quiera. Third, open all the doors of your room, all the rooms in your house, so that Christ can enter each and every room and He may do whatever He wants in each and every room. So now I think we go to the live chart, don't we? There you go. Thank you. You've been a great audience, okay? Thank you.